तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो मेरे। মাখা হয়ে গেছে, এখন ভাজা দিয়ে দিলাম। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো। ঢাকনা তুলে দিলাম। এই দেখুন এইভাবে আস্তে কম আঁচে ভাজতে হবে। কম আঁচে ভাজলে এটা দাগ লাগবে আস্তে আস্তে, আর ফুলকপি আলুটা সেদ্ধ হবে। মাছের সাথে একটু সময় তো লাগবে। এই যে দেখুন ফুলকপি আলু দিয়ে গুঁড়া মাছের চচ্চড়ি হয়ে গেছে। অসময়ে ফুলকপি খেতে সেই স্বাদ, ভীষণ স্বাদের জিনিস। আপনারা এইভাবে ভেজে একটু খেয়ে দেখবেন, ফুলকপি আলু দিয়ে খেতে খুব দারুণ লাগবে। আমার ফুলকপি আলুর চচ্চড়ি বানানো তৈরি হয়ে গেছে। আমি ভিডিও ভালো লাগবে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।